वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज ऑन पाकिस्तान स्टडीज़, और पाकिस्तान स्टडीज़ के अब तक 13 लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जा चुके हैं, और इन 13 लेक्चर्स के दौरान जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए उससे रिलेटेड PDF नोट्स भी आपसे टाइम टू टाइम शेयर किए जाते रहे हैं। तो लास्ट 13 लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान स्टडीज़ का ऑलमोस्ट 70% सिलेबस जो आपको ओरिएंटेशन क्लास में बताया गया था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। रिमेनिंग हमारा 30% कोर्स इंशाल्लाह जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। इस कोर्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमने जो भी टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs भी आपसे शेयर किए जाते रहे हैं, जो कि पास्ट एग्जाम्स में भी बहुत बार आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस जो आपको कवर करवाया जा रहा है, और इसमें वही टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो अननेसेसरी हो वो आप पर बोझ नहीं डाली जा रही। ठीक है, बगैर देर की हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में जो टॉपिक्स हमने पढ़े उसमें वलीका टेक्सटाइल मिल्स, AJK इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान ज्वाइंट UNO, स्टेट ऑफ भावलपुर ज्वाइंट पाकिस्तान, महात्मा गांधी असैसिनेटेड, उर्दू डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज, स्टेट ऑफ कलात एक्सीड्स पाकिस्तान, इंडिया स्टॉप पाकिस्तान वाटर, इससे रिलेटेड डिटेल में आपको पढ़ाया गया। जो भी एक्सपेक्टेड MCQs इन टॉपिक से बन सकते थे वो भी लास्ट में आपको हल करवाए गए। डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद USSR जो कि रशिया अब कहलाता है, 1991 के बाद कायदे आज़म ने अपनी आखिरी सांस किस शहर के अंदर ली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 को बहुत डिटेल से पढ़ाया गया। लियाकत नेहरू पैक्ट 1950 में एजेंडा क्या था बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। कोलंबो प्लान 1950 किस वजह से ये पूरा का पूरा प्लान बनाया गया, डिफरेंट ममालिक को इसमें शामिल किया गया। फर्स्ट सेंसस पाकिस्तान में कब हुआ? 1951 में हुआ है। इसके साथ साथ आपको अगर बताऊं कि लास्ट सेंसस की अगर बात की जाए, सेंसस से क्या मुराद है? सेंसस से मुराद है मर्दमशुमारी। लास्ट मर्दमशुमारी पाकिस्तान में 2017 में करवाई गई, और इन टॉपिक से रिलेटेड हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी आपसे शेयर किए। ठीक है, अब बगैर देर की हम अपने आज के लेक्चर की जाने बढ़ते हैं, और आज देखते हैं जो टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाने हैं। उसमें सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना, रावलपिंडी कंस्पायरेसी 1951। याद रखिएगा, लियाकत अली ख़ान की जो शहादत हुई थी 1951 के अंदर, और रावलपिंडी कंस्पायरेसी, ये इन दोनों टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा मुमासलत है। ठीक है, बहुत गहरा रिलेशन है। ठीक है, बहुत डिटेल में आपको इंशाल्लाह पढ़ाने की कोशिश करूँगा। लियाकत अली ख़ान असैसिनेटेड इन 1951, रावलपिंडी के अंदर लियाकत बाग के अंदर इनको शहीद किया गया 1951 के अंदर। देन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान 1954, चौधरी जफर अली खान जो कि पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिसॉल्व 1954। क्या वजूहात थी कि असेंबली तोड़ी गई? ठीक है, मोहम्मद अली बोगरा सॉन्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1953। ठीक है, वजीर मेंसन जहां पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी आंख खोली। ठीक है, उस इलाके को, उस घर को कहा जाता है वजीर मेंसन। ठीक है, उर्दू एंड बंगाली लैंग्वेज के हवाले से 1954 में क्या चीज़ें, क्या अहकामात दिए गए, किस तरह से उर्दू एंड बंगाली को जो एक नेशनल लैंग्वेज बनाया गया 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, ज़फ़रुल्लाह ख़ान कौन थे? ठीक है, 1954 में क्या इनको ओहदा दिया गया? ठीक है, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व इन 1954 इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ाया जाएगा। देन ओरिएंट एयरलाइंस बिकेम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इन 1955। ठीक है, उसके बाद कोटरी बैरेज। ठीक है, और पूरे पाकिस्तान में कितने बैरेजेस मौजूद हैं उससे रिलेटेड MCQs आप लोगों को हल करवाएंगे इंशाल्लाह। इस्कंदर मिर्ज़ा 1955 पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट और लास्ट गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा, इनसे मुतालिक इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 बहुत डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, और इससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड MCQs पास्ट एग्जाम्स में भी आते रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं उसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। देन फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956 के अंदर अनाउंस किया गया। ठीक है, हुसैन शहीद सुहरावर्दी 1956 से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। गुड्डू बराच 1957, मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून के हवाले से इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। देन जनरल अयूब खान 1958 से मुतालिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी हल करवाए जाएंगे आखिर में, और इनसे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। प्रोडा 1959, इस
اس قانون کے تحت بہت سے سیاستدانوں کو ایوب خان نے بین کیا، وہ پالیٹکس نہیں کر سکتے تھے. اس بل کو منظور کروانے کے بعد انہیں نااہل قرار دیا گیا. جس طرح اگر ہم آج کے سیناریو کی بات کریں، آج کی پالیٹکس کی بات کریں، کہ جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈتا ہے کہ وہ اپنے اپوزیشن کے جو پولیٹیشنس ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نااہل کروائے. تو یہ اسی طرح کا ایک طرز عمل ایوب خان نے اپنایا جس کو نام دیا گیا پروڈا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرسٹ وومن پائلٹ 1959 کون بنی تھی، انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. دین موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز. یاد رکھیے گا آج ہم نے 22 ٹاپکس پڑھنے ہیں اور ان 22 ٹاپکس سے ریلیٹڈ 50+ ایم سی کیوز آپ کو حل کروانے ہیں. آج کا ٹاپک تھوڑا سا لینسی ضرور ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیے گا بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر آج آپ کو ڈلیور کرنے جا رہا ہوں. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، میں پہلے لیکچر سے آپ لوگوں کو اس بات کی تنبیہ کرتا آیا ہوں کہ پلیز میک یور ہینڈ ریٹن نوٹس. جب تک آپ اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس نہیں بنائیں گے کامیابی کا تناسب کم ہوگا. اگر آپ ہینڈ ریٹن نوٹس بناتے ہیں آپ کی کامیابی کا تناسب انشاءاللہ مزید انکریز ہوگا. ٹھیک ہے، بڑھے گا اور کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. تو بغیر دیر کی ہم اپنے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں. لیٹس موو آن. اب ہم بات کرتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی. یاد رکھیے گا تھیوری سے ریلیٹڈ یہ 50 سے زیادہ ایم سی کیوز آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ ابھی حل کروں گا اور یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. پاسٹ ایگزامس میں بھی آ چکے ہیں اور آنے والے ایگزامس میں بھی آپ دیکھیں گے بہت ریپیٹڈلی آنے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، لیٹس موو آن. کوسچن نمبر 1 کی بات کریں تو پاکستان اینڈ چائنا اسٹیبلشڈ ڈپلومیٹک ریلیشن آن 21 مئی. تو میں تھیوری میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا چکا ہوں کب بنا ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان یہ ڈپلومیٹک ریلیشن. 21 مئی 1951 میں یہ ڈپلومیٹک ریلیشن بنا ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو چائنا تشریف لے گئے اس کا نام بھی ہم تھیوری میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا کوسچن دیکھ لیتے ہیں. دا فرسٹ پاکستانی پرائم منسٹر ٹو وزٹ چائنا واز، وہ تھے کون؟ حسین شہید سہروردی. وہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے جنہوں نے چائنا کا وزٹ کیا اور کیا سائن کیا وہاں پر؟ ایک ٹریٹی سائن کی گئی جسے کیا کہا گیا؟ ٹریٹی آف فرینڈشپ کہا گیا. کوسچن نمبر 3 ہو واز کنوکٹڈ ان راولپنڈی کنسپائریسی کیس. یہ ایم سی کیوز بہت بار پوچھا جا چکا ہے تو یاد رکھیے گا اس میں جو سویلین 4 جو سویلین تھے اس میں ایک سویلین جو شامل تھے وہ تھے فیض احمد فیض جو کہ پاکستان کے پوئٹ بھی رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. وین لیاقت علی خان واز اسیسینیٹڈ بائی اکبر علی شاہ. وین لیاقت علی خان واز اسیسینیٹڈ بائی اکبر علی شاہ جو کب شہید کیا گیا؟ تو 16 اکتوبر 1951 میں اس کو شہید کیا گیا. میں آپ کو تھیوری میں بتا چکا ہوں دیر از اے اسٹرانگ ریلیشن شپ بٹوین راولپنڈی کنسپائریسی کیس اینڈ دی اسیسینیشن آف لیاقت علی خان. ٹھیک ہے. کوسچن نمبر 5 وین ڈیڈ لیاقت علی خان وزٹ یو ایس اے. تو لیاقت علی خان نے امریکہ کا وزٹ جو کیا ہے وہ کب کیا ہے؟ 1950 میں کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اگر میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاؤں تو اس وقت یو ایس ایس آر جو کہ اب رشیا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جب پاکستان آزاد ہوا تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی اور یو ایس ایس آر نے بھی دونوں نے پاکستان کو اپنے ملک دعوت دی. تو پاکستان کے لیے اب چننا تھا کہ وہ کس کو چنے. تو لیاقت علی خان نے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا وزٹ کیا رادر دین یو ایس ایس آر یا رشیا کا وہاں پر وزٹ نہیں کیا گیا. اور پاکستان کی فارن پالیسی تب سے لے کر اب تک اگر اس کا جھکاؤ دیکھا جائے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جانب ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیوریشن آف نیشنل اینتھم آف پاکستان از 80 سیکنڈس. پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے اس کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ اس کا ڈیوریشن ہے 80 سیکنڈس. ٹھیک ہے. ہاؤ مینی ورڈز ان دا نیشنل اینتھم آف پاکستان. تو ہاؤ مینی ورڈز ان دا نیشنل اینتھم آف پاکستان، ٹوٹل کتنے ورڈز ہیں؟ 49 ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زیادہ تر پرشین لینگویج سے جو ورڈز ہیں ووکیبلری ہے وہ استعمال ہوئی ہے. اور اگر آپ سے پوچھا جائے صرف اردو کے کتنے الفاظ قومی ترانے میں استعمال ہوئے ہیں تو یاد رکھیے گا صرف اور صرف ایک لفظ استعمال ہوا ہے قومی ترانے کے اندر، وہ ہے کا، جو کہ اردو لینگویج سے لیا گیا ہے. ہو کمپوز دی نیشنل اینتھم آف پاکستان. کس نے کمپوز کیا؟ احمد جی چغلا نے اس کو کمپوز کیا ہے. ٹھیک ہے. تھیوری میں ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں اور یہ ایم سی کیوز بہت بار پاسٹ میں بھی پوچھا گیا ہے اور آنے والے ایگزامس میں بھی پوچھا جائے گا. دا نیشنل اینتھم آف پاکستان از ریٹن بائی، کس نے لکھا؟ حفیظ جالندری نے لکھا. یہ ایم سی کیوز بھی بہت بار پوچھا جا چکا ہے اور آنے والے پیپرز میں پوچھا جا سکتا ہے.
Question number 10. How many stanzas are there in the national anthem of Pakistan? तो national anthem में कितने stanzas हैं? 3 stanzas हैं. कितने stanzas हैं? 3 stanzas हैं. ड्यूरेशन कितनी है? 80 सेकंड है. मैं बता चुका हूँ उर्दू के कितने अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं. सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है का. इसके अलावा सारा का सारा जो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो पर्शियन लैंग्वेज से हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन. तो नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 1954 में ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया. द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड बाय गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ऑन 24 अक्टूबर 1954 में उन्होंने इसको डिसॉल्व किया. जिसके बाद मौलवी तमीज़ुद्दीन कोर्ट गए. कोर्ट से सिंध कोर्ट ने उनको ये वर्डिक रिवर्ट किया और कहा कि आपकी गवर्नमेंट बहाल कर दी गई है. देन मलिक गुलाम मोहम्मद ने वो डिसीजन चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक गुलाम मोहम्मद के हक में फैसला दिया. ये एमसीक्यूज भी पूछा गया है. ओटीएस की अगर बात करें तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए हैं. द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन. तो 10 अगस्त 1947 का वो दिन था जब पाकिस्तान की कौमी असेंबली जिसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा जाता है उसका इजलास हुआ, फर्स्ट सेशन हुआ. क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब हम बढ़ते हैं. हु वाज मोहम्मद अली बोगरा. मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे. कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे. डिटेल में थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ. Then Muhammad Ali Bogra, third Prime Minister of Pakistan, was an ambassador of Pakistan to which country? तो ये ambassador भी रह चुके थे United States of America के. ठीक है. Question number 16. Who was the Prime Minister of Pakistan during enforcement of first Constitution? तो वो चौधरी मोहम्मद अली थे. तो पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का, उसमें इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया. किसने? चौधरी मोहम्मद अली ने. अब इन विच ईयर 1 यूनिट वॉज क्रिएटेड. 1 यूनिट कब बनाया गया? तो 1 यूनिट बनाया गया है 1955 में. कब बनाया गया है? 1955 में बनाया गया है. ठीक है. अब डिसॉल्व कब हुआ तो वो भी इंशाल्लाह हम आगे चलकर इससे रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं आने वाले दिनों के अंदर वो इंशाल्लाह उसमें डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा क्या वजूहात थी कि इसको डिसॉल्व किया गया, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे. द 1 यूनिट पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ऑन 22 नवंबर 1954. Let's move on. Question number 18. In formation of first constitution, Desh played very vital role. तो मैं बता चुका हूँ चौधरी मोहम्मद अली ने बहुत अहम किरदार अदा किया. पहले कॉन्स्टिट्यूशन का में रोल अदा किया उन्होंने. ठीक है. वजीर मैंसन इज द बर्थ प्लेस ऑफ कायदे आजम. इट इज़ इन विच सिटी? तो ये कराची में मौजूद है. कराची में हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए. अच्छा. व्हेन डिड उर्दू बिकेम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. तो उर्दू कब बनी है नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की? तो वो 1973 के आइन में बनी है. ठीक है. उसके अलावा 1956 के कानून की बात की जाए तो याद रखिएगा उसमें बंगाली और उर्दू को दोनों को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया. व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है. तो उर्दू और बंगाली को दोनों को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया. व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन. तो उर्दू और बंगाली दोनों को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया. Who was the first foreign minister of Pakistan? पहले फॉरेन मिनिस्टर सर ज़फ़रुल्लाह खान रहे हैं. पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर सर ज़फ़रुल्लाह खान रहे हैं. द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड बाय गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ऑन 24 अक्टूबर 1954 में उसको क्या किया गया? उसको डिसॉल्व किया गया. किसकी जानिब से? मलिक गुलाम मोहम्मद की जानिब से. फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन वाज ओरिएंट एयरलाइन जो कि बाद में 1955 के अंदर PIA बनी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बनी, जिसके इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं. Which of the following airlines license was cancelled due to air crash in 1949? तो वो थी पाकिस्तान एयरवेज जिसका जहाज क्रैश हुआ 1949 में, जिसके बाद उसका लाइसेंस क्या किया गया? कैंसिल कर दिया गया. अच्छा. Which of the following air company was the first to operate in Pakistan? तो वो थी ओरिएंट एयरवेज. ठीक है. जो कि बाद में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बनी. कोटरी बैराज वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर? तो 1955 के अंदर कोटरी बैराज बनाया गया. इसी के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम पढ़ने जा रहे हैं. हाउ मेनी बैराजेस आर देयर इन सिंध? तो सिंध के अंदर कितने बैराजेस हैं? 3 हैं. डिटेल्स पढ़ लेते हैं. नंबर 1 गुड्डू बैराज. तो गुड्डू बैराज इज ऑन इंडस रिवर.
ठीक है, near Kashmir in Sindh province of Pakistan. President Iskandar Mirza laid the foundation stone of Gudu Barrage on 2nd February 1957. The barrage was completed in 1962 जिसमें अयूब खान ने इसका इफ्तिताह किया था. ठीक है, तो इस पे लागत कितनी लगी थी? 474.8 मिलियन पैसे लगे थे इस पर, इसको बनाने में. ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे बैराज की जो कि सिंध के अंदर मौजूद है, वो है कोटरी बैराज. कोटरी बैराज इज ऑन इंडस रिवर बिटवीन जामशोरो एंड हैदराबाद के दरमियान ये बना है. ठीक है, इट वाज कंप्लीटेड इन 1955. 1955 में इसकी तामीर कंप्लीट हुई. फिर हम बात करते हैं सखर बैराज की. सखर बैराज इज द ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान. ये ओल्डेस्ट बैराज है पाकिस्तान का. इट इज ऑन रिवर इंडस नियर द सिटी ऑफ सखर in Sindh province of Pakistan. It was built during the British Raj from 1923 से लेकर 1932 तक इसको क्या किया गया, इसको बनाया गया, and was named Lloyd Barrage, इसको शुरू में इसका नाम रखा गया. ठीक है, let's move on. Question number 30. Ghulam Muhammad Barrage is also called Kotri Barrage का other name क्या है? Ghulam Muhammad Barrage इसका other name है. How many canals flow from Sakhar Barrage? तो 7 canals जो हैं वो सखर बैराज से निकलते हैं. Major General Iskandar Mirza, the first president of Pakistan, belongs to which party? Republican Party से उनका ताल्लुक है. Then former President Iskandar Mirza was buried in, तो ईरान के अंदर उनकी कब्र मौजूद है. ठीक है, who was the last Governor General of Pakistan? तो Major General Iskandar Mirza was the last Governor General of Pakistan and the first President of Pakistan. ठीक है, उसके अलावा who laid the foundation stone of Gudu Barrage? तो President Iskandar Mirza laid the foundation of Gudu Barrage. Who abrogated 1956 Constitution? 1956 Constitution को किसने तोड़ा? वो तोड़ा है इस्कंदर मिर्जा ने. Then अयूब खान ने भी obviously तोड़ा और then उन्होंने 1962 का कानून पेश किया. According to 1956 Constitution, powers and authorities were divided between in the hand of center and the provinces. In the hands of center and in the hands of provinces. ठीक है, Constitution of 1956 provided देश form of election. ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन का तासर उसमें दिया गया, आइडिया दिया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज इनेक्टेड बाय द असेंबली इन द नेम ऑफ पीपल. ठीक है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रिवेल्स फॉर 2 years. Question number 41. The Constitution of 1956 was consisting articles and dash parts. कितने articles मौजूद थे? 234 articles और 13 parts इसमें मौजूद थे. According to the Constitution of 1956, there shall be dash legislature in the country. Unicameral legislature जो है वो मुल्क में नाफिज की गई. According to the Constitution of 1956, dash was the head of state. तो president को head of state का दर्जा दिया गया. Constitution of Pakistan 1956 declared Pakistan as Islamic Republic of Pakistan. पाकिस्तान 1956 के आइन में बना. ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है. ठीक है, उसके अलावा इन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन देश प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. किसने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया? चौधरी मोहम्मद अली ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया. क्वेश्चन नंबर 46. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 सजेस्टेड देश काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर द कंट्री. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई. दैन 1962 के अंदर अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोवाइडेड ए सिटीजनशिप ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. तो वो क्या थी? 1956 प्रोवाइडेड सिंगल सिटीजनशिप ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इस वक्त आप जानते हैं कि 342 अरकान की है. तो उस वक्त 1956 के आइन के मुताबिक कितनी तादाद थी नेशनल असेंबली के मेंबरान की? तो वो थी 310. ठीक है, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज एब्रोगेटेड ऑन अक्टूबर 1958 में इसको एब्रोगेट किया गया, तोड़ा गया. ठीक है, अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड देश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द कंट्री. तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया 1956 के आइन के अंदर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 देश वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री. तो हाईएस्ट कोर्ट थी फेडरल कोर्ट. अब फेडरल कोर्ट याद रखिएगा, इसका नाम इस वक्त चेंज हो चुका है. अब इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है मुल्क की. अच्छा, मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट was held देश ईयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो थी 40 साल. कितनी थी? 40 साल. ठीक है, ये भी एमसीक्यूज बहुत बार पूछा जा चुका है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 की जाने बढ़ते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज इन्फोर्स्ड ऑन
تو 23 مارچ 1956 میں انفورس کیا گیا. ٹھیک ہے. Question number 54 ہے Hussain Shahid Sohrawardy had served as the Pakistan 5th Prime Minister. He belonged to which political party? تو ان کا تعلق تھا عوامی لیگ سے. کس سے تھا؟ عوامی لیگ سے ان کا تعلق تھا. Question number 55. Former PM Hussain Shahid Sohrawardy's son Rashid Sohrawardy was known as, تو ان کا نام یاد رکھیے گا رابرٹ ایشبے ہے. ٹھیک ہے. Question number 56. Before becoming the Prime Minister, Feroz Khan Noon has served as Governor of Punjab. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر بننے سے پہلے فیروز خان نون گورنر پنجاب بھی رہ چکے تھے. ٹھیک ہے. Question number 56. Who was the 7th Prime Minister of Pakistan? تو 7th Prime Minister تھے فیروز خان نون. کون تھے؟ فیروز خان نون پاکستان کے 7th Prime Minister رہے. ٹھیک ہے. Question number 58. When Ayub Khan enforced new constitution in Pakistan, تو انہوں نے نیو کانسٹیٹیوشن کب انفورس کروایا پاکستان کے اندر؟ 8 جون 1962 میں، جو کہ پاکستان کا دوسرا قانون تھا. ٹھیک ہے. Question number 59. By Article 226 of the Constitution of 1962, Field Marshal Ayub Khan was become the first Desh of Pakistan. تو پہلے کون بنے؟ پریزیڈنٹ بنے. اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ چند دنوں کے لیے پرائم منسٹر بھی پاکستان کے رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. Question number 60. In 1965 election, Fatma Jinnah and Ayub start their election campaign from which province of Pakistan? جو کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہلایا جاتا تھا 2010 تک. تو وہاں سے انہوں نے اپنی کیمپین اسٹارٹ کی. Question number 61. The first chief of staff of Pakistan Army was General Taka Khan. ٹھیک ہے. Question number 62. Who was the first leader of opposition in the first National Assembly constituted under the 1962 Constitution of Pakistan? وہ تھے سردار بہادر خان. کون تھے؟ سردار بہادر خان. Question number 63. Who abrogated 1962 Constitution and became CMLA? C stands for Civilian Martial Law Administrator. C stands for Civilian, M stands for Martial Law and A stands for Administrator. تو وہ تھے جنرل یحییٰ خان. ٹھیک ہے. Question number 64. Who represented Pakistan in Tashkent meeting? تاشکند سے متعلق انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے آپ کو الگ ٹاپک پڑھایا جائے گا نیکسٹ لیکچر کے اندر. تو جنرل ایوب خان نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تاشکند میٹنگ کے اندر. تاشکند ایگریمنٹ کب سائن ہوا؟ 1966 میں سائن ہوا. ٹھیک ہے. بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو پڑھیں گے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہی وہ کوسچنس ہیں جو کہ پاسٹ ایگزامس میں موسٹ ریپیٹڈلی پوچھے گئے ہیں اور آنے والے ایگزامس میں بھی یہیں سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو ملتا ہوں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.